Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir contrôle numéro 2 semestre 1 troisième année primaire. سنرى يا أصدقاء اليوم الامتحان الثاني الدورة الأولى المستوى الثالث ابتدائي. بالنسبة للامتحان فهو يتكون من أسئلة متنوعة. لنبدأ قراءة الأسئلة والأجوبة على الامتحان. On va commencer par la question 1. سنبدأ بالسؤال الأول. Colorer la phrase qui correspond à l'image. Alors سنحاول ربط الجملة المناسبة بالصورة. عندنا 3 جمل 3 phrases. أحمد joue un match de football. أحمد révise ses leçons. أحمد regarde la télé. Alors في الجملة الأولى أحمد يلعب كرة، والثاني أحمد révise ses leçons يراجع دروسه، والجملة الثالثة أحمد regarde la télé يشاهد التلفاز. Alors سنينا الصورة. Si on regarde l'image alors الصورة تمثل ماذا؟ أحمد joue un match de football. alors في الصورة عندنا أحمد يلعب الكرة. alors الجملة المناسبة للصورة هي أحمد joue un match de football. ok أحمد joue un match de football. ok on va ok سأصلها بسهم، وانتوما راه ممكن تلونوا هذيك لاكاز، حيت طالبين منا نلونوا هذيك الخانه. انا عملت لكم سهم، انتوما لونوا هذيك الخانه. اوكي نمشيو للسؤال الثاني. غولي لو ديبي اي لا فان دو شاك فراز. اوكي عندنا في الجانب اليسار عندنا بدايه الجمله، وفي الجانب اليمين عندنا لا فان يعني نهايه الجمله. سنحاول نربط بدايه الجمله بنهايه ديالها لنكون جمله مفيده. Ok, relis le début et la fin de chaque phrase. La chatte est sûre. Mourad révise. Le lapin court dans le jardin. Le toit, c'est le son. Ok, m'dabla البداية de la phrase 1. La chatte est sûre. Où? Alors, sur le toit. Ok? toit هو سطح سقف. ok alors la chatte est sur oui sur le toit. ok alors نمشيو الجملة الثانية. مراد révise. ok مراد révise يراجع. مراد يراجع. ماذا يراجع؟ أكيد مراد révise c'est le son. alors بداية الجملة هي مراد révise والتكملة ديالها هي c'est le son. ça veut dire الجملة هي مراد révise c'est le son، يعني مراد يراجع دروسه. اوكي سنصل بداية الجملة بلا fin de cette phrase باش كتعطينا جملة مفيدة. alors مراد révise c'est le son. très bien. on passe. le lapin court. le lapin هو الآن court يجري. alors فين يجري le lapin court؟ هذه بداية الجملة سنكملها. alors le lapin court où؟ dans le jardin. alors le lapin court dans le jardin. très bien. ok alors هنا سالينا التمرين الثاني. on passe à l'exercice 3. alors بالنسبة l'exercice 3 je complète avec les syllabes sous, ça, su, ce, se, ste. ok سنكمل يعني عندنا يعني نكملوا بهاد les syllabes باش نحصلوا على كلمة، يعني نحصلوا على un mot. pour obtenir un mot je complète avec les syllabes pour obtenir un mot باش نحصل على كلمة. des chaud. alors هنايا les syllabes اللي ناقص هو su. alors des chaussures. alors غنزيد et 2 s u. alors des chaussures. ok 2 s u. alors des chaussures. des chaussures هما والحذاء. ok alors بالنسبة نمشيو للكلمة الثانية. عندنا une وعندنا ri. alors السيلاب اللي ناقص هو سو. alors باش نحصل على الكلمة une souris. alors بالنسبة للسوري هي الفأر والفأرة une souris. alors les syllabes اللي ناقص هو S O U. alors O U. alors souris. alors syllabe اللي ناقص هو U. حصلنا على une souris. alors نمشي الكلمة الموالية. alors une VE وعنزيد alors syllabe اللي ناقص هو STE. alors une veste هي لا veste ديال اللباس اللي كنلبسو. alors une veste. نمشي الكلمة الموالية لا.
la tasse. Alors la tasse أنا نزيدها السلاب 2 S E. Alors la tasse. Alors 2 S E. Alors la tasse. OK. Alors la tasse نزيد 2 S E. OK. Alors نمشي الكلمة الموالية لاد. alors سيلاب اللي ناقص هو اس ا. alors غنزيد اس ا يعني غتولي لا سالاد. لا سالاد. اوكي. alors اس ا لا سالاد. نمشي الكلمه المواليه اون كور. سيلاب اللي ناقص هو اس او. اذا نحصل على اون كورس. alors كورس هو الجري. alors اس او. اوكي. اون كورس. très bien. alors نمشيو alors سالينا التمرين الثالث يعني اكمل بلي سيلاب جو كومبليت. نمشيو للتمرين 4 je relie l'image à l'étiquette. je relie l'image à l'étiquette. نحاول نصل كل صورة بالكلمة المناسبة لها. عندنا une forêt هي الغابة. une moto. اوكي موتو. écureuil هو السنجاب. وشامو هو الجمل. نحاول نصل كل كلمة بالصورة المناسبة لها. très bien. نبداو une forêt. une forêt هي الغابة. bien sûr الصورة المناسبة لها هي الصورة الرابعة. alors une moto هو الموتو. alors بالنسبة الصورة المناسبة لune moto هي الصورة الثالثة. très bien. نمشيو للصورة الثالثة. بالنسبة الان écureuil هو سنجاب. الصورة المناسبة له هو الصورة الأولى. très bien. وبقى لينا ان شامو هو الجمل. الصورة المناسبة له هي الصورة الثانية. اوكي. alors ان شامو غنصيلو بالصورة الثانية. très bien. وبهكذا نكون وصلت كل كلمة بالصورة المناسبة لها. alors نتمنى نكون فدتكم بهذا التصحيح. وحظ سعيد للجميع وشكرا. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وإلى اللقاء.